ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, celui qui promet et qui réalise. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko. Lelo ngana mona yo, sembola loboko, na petesa na umeli pe mingi. Dieu le oui et l'amen, le oui et l'amen. Mama satu kitere moli. Nani 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 nani. Mama sika lola. Nani akufa ponga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi ponga nazwa ngolu, nani azanga ponga nakoma moto abozwi. Nani 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 ofongola porte na mer rouge, bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte zanga ba clé ba serrir na mai pe na ba mur. Obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane. Ratu boboshe. Osala mupepe serveur lokola na restaurant ememela bango kai na désert. Amina Amina sale la tayango, eyelanga oyo nazoluka, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, onaniata babon pelesi. Amina sembola loboko, liwimi sembola loboko na yo, alakabamu sembola loboko, kutwa lelo ngana mona yo, sembola loboko, na petesa na umeli pe mingi. Dieu le oui et l'amen, le oui et l'amen. Nani, 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 nani. Nani akufa ponga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi ponga nazwa ngolu, nani azanga ponga nakoma moto osendereba. Nani, nani, nani. Obongola mai bino yo piste chabante ya Yabatunde baye bakolo mongoni. Obongola mbisi sous-marin Jonas akoma na destination. Namena yo basoterel bakomando bagénéraux selon Joël de 25. Amina koti sata bango na bitu bango kona buni pe mingi longi sangaye Yamarato loburia telebrene kura yango mayamba. yango yo yamba molimo yamba mafuta yamba bikama. Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, kutwa lelo ngana mona yo.
sembo na lobo sikatela na betesa na ubeli penuki. Tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen. Nani, 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 yaya kubaka. Nani akufa bonga na zwa bomo ya sika. Asifiwe. Kabla ya kusikia mpango Philadelphia, karibu. Wewe ndiwe muumba wa vinavyoonekana na visivyoonekana, na hakuna linalotendeka chini ya jua ambalo haujui. Unajua wazi na kuamini ya kwamba hili ambalo limefanyika linaleta uchungu na vidonda vingi katika nafsi, lakini wewe ni Mungu, ulitupatia, umetwaa, jina lako libarikiwe. Ombi letu Mungu ni kuleta faraja katika mioyo ya ndugu, jamaa na marafiki. Ninakusihi Baba, katika jina la Yesu, uwe neema yako tunahitaji katika usemi, katika isama ya roho na ya mwili. Tunapoamini na kutubu, tunajitenga na dhambi, tuko wana wa Mungu kabisa. Tukifa asubuhi au jioni, tutakwenda mbinguni. Lakini wale wanaishi duniani, mateso iko. Unaweza kupigwa, unaweza kufungwa, unaweza kunyang'anywa, unaweza kufiwa, unaweza kufisha. Hii inawezekana. Sababu gani? Nilisoma katika Warumi sura yake ya 8. Siku hizi inagusa moyo wangu sana. Aya ya 21. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Mungu asifiwe. Nadhani mnazoea kuona Bunyengerere inatembea chini. Ile safari ya Bunyengerere nayo ni mateso. Kuna wakati tunasikia ndege zinawika usiku kwa saa ambayo haiko ya kawaida. Ukiona mvua inanyesha, utaona vile zinasumbuka. Sisi wafugaji, ukienda kwa pori kuangalia ng'ombe na mvua ikinyesha, unaona zinateseka sana, zinahangaika. Sisi wanaofuga umbwa ikisikia tu kitu kinatembea, unasikia woga na inaanza kulalamika. Ile ni mateso inaisumbua, na baadaye ndiyo kifo. Mateso yako, ijapokuwa rohoni tuna amani ndani ya roho zetu,
tuna amani, na ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Ijapokuwa tunateswa, tunagonjwa, tunaumwa vichwa, tunahangaika, tukisoma hili neno tunasema haiko sisi wenyewe, na viumbe vingine navyo viko vinateswa, vinahangaika. Mungu asifiwe. Wenye wangali vijana, ninawatahadhari, wakati mnatembea hivi duniani, uikanyange na unajua kama itanikanyanga baadaye. Ninaona mwenzetu anakuja hapa, wanaanza kumbeba hivi, kumuikalisha pale. Mimi nilishuka pale, ninakumbuka nilishuka pale siku moja, nilikuwa ningali na nguvu sawa, walijenga hapa, hakuna mtu wa kunikamata, lakini leo nilishuka mimi najiuliza ni Bujiriri yule au ni mwingine? Ni yule, lakini siku ziko zinaniambia uende polepole. Vile zinaniambia niende polepole, na ndivyo zinaambia vijana hapa mwende polepole. Na zinaambia wazee wenzangu angalisho, sababu unakaribia kwenda. Ile ndio kweli. Unaona kama unaangalia watu sawa, hawa waliumbwaka ni watu wa kunyoroka, na kama anatembea unaona ananyoroka hivyo, lakini wakati siku zinamfuata, mgongo ukishindwa kukunjama, shingo inakunjama iangalie chini. Maana yake tuko katika safari, au tunaitika au tunakata, tuko katika safari, na tutaugua tu, tutateswa, tutagonjwa, tutaumia. Neno la Mungu linasema hivi, ile iko inevitable. Hakuna hata mtu mmoja ambaye alizaliwa na mwanamke atasema ya kwamba mimi niliingia duniani nikamaliza miaka 60, lakini nilitoka sikusikiaga uchungu. Uko mtu gani? Inaomba uwe malaika, na kama uko malaika maana yake hauko mtu. Yesu alikuwa mtu na alikufa angali kijana, lakini Biblia inasema alilia machozi wakati mmoja. Inamaanisha ya kwamba tutalia tu. Muwe mnakufa, mwache majina duniani. Amen. Hii ni ya lazima. Na Mungu anayefanya nini? Anayeamini. Heri mtu anayeamini. Heri mtu anayeamini. Mungu Baba na Yesu Mwokozi. Heri mtu aifuataye njia nzuri endayo mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo, Mwokozi mzuri kabisa. Yesu Kristo Bwana, nitakuona mbingu. Na kuchukua watu, kupitisha watu, tusifanye misukumano pana. Twende polepole. Nani akufa bonga nazwa bomo ya sika, nani amona pasi bonga nazwa ngolu, nani azanga bonga na koma moto wa bozwi. Nani ofongola porte na mer rouge, bato bakota pe baleka yo ne spécialiste ba porte zanga bakle baserir na mai pe na bami. Obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane. Osala mupepe server lokola na restaurant ememela bango kai na désert. Amina, oh, amina.
lelo ngana mona yo sembola loboko ya kututundu na betesa na umeli pe mingi Dieu oui et la mène le oui et la mène nani 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 akufa ponga nazwa bomo ya sika nani amona pasi ponga nazwa ngolu nani azanga ponga nakoma moto akosendereba nani 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 obongola mai bino yo piste charpente ya binyante obongola mbisi sous-marin Jonas akoma na destination namena yo basoterel bakomando bagénéraux selon Joël 2:25 amina kotisata bamona bitubango mpona buni mpe mingi longisanga ye Marato loburia telebrede kura mayamba yango yo yangwa molimo yangwa mafuta yangwa bikamwa amina sembola loboko sembola loboko na yo sembola loboko kutwa lelo ngana mona yo sikatela sembola loboko sikatela na betesa na umeli pe mingi tu es le oui et la mène le oui et la mène nani 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 ele mem nani nani yaya kubaka nani akufa ponga nazwa bomo ya sika nani amona pasi ponga nazwa ngolu nani azanga ponga nakoma moto abozwi nani nani yo nde médecin spécialiste baka bato basala pe balemba na ye lokola femme ya perte de sang asimbaki elamba pe abikisamaki amine elambango eza wapi abasheke lakisanga pe na simba na konima ema ya to obongola libanga pompi bato bakoka pe bamela mai na desert epa na yo kutu monso ya nzete ebongwana emae ilamana nusura kebra lembo sibra kebebe Adonai,
lakini tumepatikana hapa kwa saa ya asubuhi kwa jamaa, kwa wandugu wetu. Mungu wa faraja pena na lale kwa kanisa lote ambao wa baba, wa mama, vijana, watoto wadogo. Na obligation ya kukaribisha wandugu wenyewe walitoka basi mbalimbali kwa kuja honore memoire ya baba na rafiki na ndugu na bwana yetu yetu na mani na yetu Mheshimiwa Joseph Twala. Wandugu wapenzi, kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa. Kuna wakati vile vile wakati wa furaha na wakati wa magumu, na kuna wakati ya kuzaliwa na wakati ya ndoa. Leo sio siku ya furaha sana, lakini nitawaibia siri moja yenye mama aliniambia kama mbele baba amishwe, alimwambia waombe Mungu, na ile tu ndio inifariji sisi wote. Kama alisema Mungu ni nasi. Wapendwa katika Kristo Yesu, neema kutoka Mungu Baba ambayo inapita ile Biblia inaweza kutoa, ikae na sisi sote. Amen. Na ndiyo maana tunalia, na ndiyo maana tunateswa kwa muda kama na huu. Hii ni ujumbe wa kanisa letu la Kristo kwa Kongo kwa muda huu
kwa jamaa na kwa wandugu ninyi mlio hapa na wenye kuwa mbali. Nimeuona kwanza katika wimbo moja wa namba 131. Ile wimbo inasema, mimi Mkristo nitavyokuwa katika yote mpaka kufa. Inasema tena, mimi Mkristo, neema kubwa niliokoka kutoka dhambi. Inasema mimi Mkristo na ni mgeni, nimeifunga safari yangu. Na kwa mwisho anasema mimi Mkristo ni neno zuri la kufariji moyoni mwangu. Nataka kualika Mheshimiwa Vice Moderateur na wa representant lego na ile delegation yenye inakuja hapa kutoka kanisa letu, mkuje hapa, tutaimba hii wimbo kwa ajili ya mkutano. Tukola na Mama Linda ni kwa wimbo hili. Kanisa letu linakuja kusema pole sana. Sasa ni kwa wimbo huu tunakuja kusema pole. Jamaa wote na shaka kwa wimbo huu tunakuja kusema pole. Alafu sisi tutaimba. Mimi Mkristo nitavyokuwa katika yote mpaka kufa. Mimi Mkristo navyoshuhudu dunia yote ikinicheka. Mimi Mkristo kwa moyo wote, sababu ninampenda Kristo aliyekufa kwa ajili yangu, anastahili kupendwa nami, okoka kutoka dhambi. Mimi Mkristo hata ikiwa katika shida na mapigano. Mimi Mkristo nani askari wangu, ni Bwana Yesu, pamoja naye tashinda yote. Ilibakia ile aliniachia kwa wakati ule, habari ya upendo. Nitafundisha leo juu ya upendo, sababu ndio souvenir ya mwisho kontakti zangu na yeye mapiana. Tunaongelea habari za maisha kama upendo, na ndiyo maana nitawaalika kusoma katika nafasi mbili. Kwanza tutasoma ndani ya Warumi sura 13. Tutasoma mstari wa 8 mpaka wa 10. Tukimaliza hapo nitasoma katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 12 mpaka wa 12. Na wakati nitamaliza nitaalika mke wangu kuja hapa kuomba Mungu. Tunasoma Warumi sura 13 mstari wa 8. Inasema hivi: msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ametimiza sheria. Maana kule kusema usizini, usiue, usiibe, usitamani
Na ikiwapo amri nyingine yoyote inajumlishwa katika neno hili ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Pendo halimfanye jirani neno baya, basi pendo ndilo utimilifu wa sheria. Tuendeleshe usomi wetu katika kitabu cha Ayubu, sura yake ya kwanza na mstari wa 20. Ndipo Ayubu akainuka, akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka na nchi na kusujudia, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na libarikiwe. Tuko hapa mbele za uso wako Mungu, maana tunajua wewe ndiye mfariji wa kweli. Mioyo yetu imejaa na huzuni kubwa, imejaa na manunguniko pia, lakini wewe ndiwe mfariji wa kweli. Tunakualika Bwana uonekane mahali hapa, tufariji mioyo yetu, maana mara tunashindwa kuelewa, lakini wewe Yesu ambaye unakuwa mwalimu wa kweli, tunakusihi tufunze tena asubuhi ya leo. Acha neno lako Bwana wakati linapokuja kwetu ilete faraja ya kweli na mioyo yetu ipate kujengwa tena, maana tutaingia katika uzima wa milele. Mkutano mzima upate sifa na heshima na uweza pia utukufu uwe alifanya. Lakini nasema ya mwisho ninakumbuka na yeye katika ile ya maana naweza kuyachukua ni ile kuzungumzia habari ya upendo. Maisha, kupenda maisha, kuwasaidia wengine nawe wawe na maisha mzuri na waendelee. Kwa tukikula chakula chetu cha ndoo, na ndiyo maana nilisikia tu fikiri juu ya maisha na kujiuliza ya nini ya zaidi isipokuwa kuishi katika upendo. Est-ce qu'il y a plus essentiel, plus important à faire plus que nous aimer les uns et les autres? Paulo ni mtaalamu mnene sana, na wakati anahubiri anasema upendo inajumlisha, inaweka pamoja zingine sheria zote. Kuna vitu mingi wanatuambia msivifanye, na ukifanya ile wanakukataza unaweza kupata hasara. Ikiwa inakatazwa kuambia mtu usiue mwingine, kuua ni mbaya, ni kwa sababu ule mtu anahitaji naye apate upendo. Ikiwa inakatazwa kuchukua na kuiba kitu cha mwingine, ni kwa sababu kichukua kitu cha mwingine umemkosea upendo. Usitamani vitu vya mwenzako na kutafuta kuvinyang'anya au kuvichukua pasipo kutaka yake, ni kusudi umuonyeshe ya kwamba unampenda. Usichukue mke wa mwenzako au tembee na mume wa mwenzako, ni namna ya kuonyesha ya kwamba unampenda. Paulo akasema basi ile yote yenye kuwa ya msingi na ya maana kwa maisha
ni kila mtu kujifundisha kumpenda mwingine kama vile anavyojipenda. Nitamkaribisha Honorable Norbert Basengezi kufika hapa na kujaribu kukaribisha tayari wale ambao walifika nyuma ya ukaribishaji ambao uliofanyika, na kisha pale tutaendelea na ingine mambo. Basi karibu. Mimi hapa. Lakini wakati nilikuwa mara ya kwanza naambia kama kuna watu wenyewe wangali njiani, ndio maana mtuhurumie. Wale watu wanatoka mbali kuheshimisha sawa jamaa na Shako, jamaa na Kaziba, kama hatuwaonyesha hao sawa, hatuwaheshimu. Mletika niwaonyesha hao. Mwami wa Burinyi, Mwami Richard aliweza kutumia Makamba bibi yake, na miomba yetu aweze kusimama Mwami na Ngoija alitoma naye wote. Il s'appelait, je vais continuer à lire, nous allons toujours continuer à l'appeler Moudouanga Ishako Élisée, fils de Ishako Pierre et de Thierry Mwambala Suzanne. Il est né à Chibanda Mwinja le 5 janvier 1954. Baptisé à l'église de la 5e fête Pasayon Mwinja en 1963. Marié à Madame Honorable Félicité Naweza Kabono en date du 22 août 1981 et père des 2 enfants. Nous l'appelons l'icône. Pourquoi icône? Parce que pour celui-là qui voulait bien cliquer sur cette icône, avait des affiches qui apparaissaient pour des orientations dont il avait besoin, et tout le monde obtenait satisfaction à cette icône. Les souverains primaires vient de faire recours à cette icône en séjour, comme pour paraphraser Job dans le livre du Luc, dans son chapitre 1er, 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La personne de M. Moudouanga Élisée était un homme de relations. Et tout ce que je vais énumérer ici, tout celui qui voudra apporter contestation viendra me dire, mais j'ose croire qu'il n'y a personne qui pourra se présenter. Un homme de relations, un homme de caractère social, un homme humble, un homme flexible, un homme serviable, prêt à apporter de l'aide à tout le monde, un homme pacificateur, un chrétien et membre de l'église de la 5e Selpa Omoja, prêt à s'humilier pour demander pardon au cas. Un homme courageux, un homme appliqué, un homme entrepreneur, un homme visionnaire. Bien sûr, bien qu'il ne vient pas d'achever tout ce qu'il avait comme vision, mais
avec tout ce qu'il partageait avec maman Félicité Douane, nous savons que certaines de ces visions seront achevées par notre honorable Félicité Kabona Nawesi. Moudonga Élysée a servi la nation congolaise en général. Moudonga Élysée a servi la province du Sud Kivu. Moudonga Élysée a servi sa famille élargie jusqu'à arriver à laisser plus de 27 licences qui sont passées par ses efforts, ou alors les efforts financiers avec maman Félicité qui est ici présente, mais non, sans compter les diplômes de graduats et les diplômes d'État que Moudonga vient de laisser au sein de sa famille élargie. Parce que pour votre formation, il est premier à obtenir sa licence en 1981 dans la famille élargie et il était décidé de jeter les amaisons pour tout celui-là qui présentait les besoins de pouvoir étudier. Lui et Madame Félicité avaient vraiment besoin que la famille élargie soit intellectuelle. Mais au sein de sa famille biologique, il vient de laisser un docteur, il vient de laisser une avocate. Et voilà ce que je peux dire pour Papa Élisée Moudonga en ce qui concerne sa vie sociale et chrétienne. Mais je continue en disant que voilà, il est passé par l'école primaire et a obtenu son certificat d'école primaire à l'épée Chibouyu-Lomita en 1965. En 1971, et là je parle de l'année scolaire 71-72, il a obtenu son diplôme d'État à l'Athénée Royal, on disait Athénée Royal à l'époque, et son diplôme d'État était en section commerciale et administrative. En 1974, il est parti au Kasaï à Kananga pour les pré-universités, on en appelait pré à l'époque, et là il a fait les sciences pures. Il va quitter Kananga en 1975, il est parti à l'UNASA, c'est l'Université nationale du Zaïre à l'époque, au campus de Kinshasa, où il a fait la faculté des sciences mathématiques. Comme il avait la passion d'agronome, quand il était en deuxième graduat, il a dit non, il a la passion d'agronome, il a cherché à obtenir une inscription à l'Institut faculté agronomique de Yangabi, et il l'a obtenu, et il a décidé d'abandonner les sciences mathématiques pour aller faire l'agronomie à Yangabi. Ça fonctionne. À Yangabi, en année académique 1979-1980, il a obtenu son diplôme de gradué en agronomie générale. Et de 1980 à 1981, toujours à l'Institut facultaire agronomique de Yangabi, il a obtenu son diplôme d'ingénieur agronome A0 en option économie agricole. Diverses autres formations ont complété son cursus estudiantin dont nous vous épargnons des noms. Mais en ce moment, compte tenu de ce qu'il a fait
dans son parcours professionnel et autres, on était en train de se dire, franchement, vous pouvez les condamner, mais on était en train de se dire qu'il méritait maintenant d'être couronné honoris causa. Comme expérience professionnelle, en 1972 jusqu'en 1973, il a enseigné à l'école secondaire de Bideka à l'IPPI. Mais toujours comme enseignant, je vais être en train d'entrechérocher dans son cursus professionnel. En 1980-1981, comme enseignant encore, il a enseigné à l'Institut agronomique de Mouchouchou et là, il était déjà ingénieur agronome. De 1981 à 2007, il a été interpellé à la Pharmakina Bukavu SARL pour apporter son expertise en tant qu'ingénieur agronome. Et là, de 1981 à 1983, il a assumé le poste d'assistant de chef de secteur agricole. De 1983 à 1995, il a assumé le poste de chef des secteurs agricoles. Ceux qui sont de la Pharmakina ici présents comprennent ce que je suis en train de dire. Groupe agro-pastoral du Kivu. En 2002, Historia ni ndefu, lakini si wakati. Ni tangu mwaka wa 1900
76 tulichumbiana na Elisha nalimwita kwa kwanza ilimzee Bwana mimi kutoka kwa masomo yeye kuanza university yake, lakini kwa yule mwaka jamaa nilireklame gawa udogo wangu jana wangu sana mfike huku nifanye kazi ya jamaa na komunote ya watu wazima. Bwana alikuwa nasikia misisi yake huko kwa university. Nimwandikia barua, nasikia maneno huku, mimi napata maneno mzee, napata maneno na kwamba niko reklame kazi. Nilizia alisema wewe na mimi niko kwa masomo, wende pale usaidie jamaa, wende pale usaidie nchi. Ingawa unofu wangu nimekubali, amekubali naye pia. Na mwishowe amemaliza masomo kisha miaka 5 na waza au 6 kaa kule. Na mimi ningali hapa Kaziba. Tumeunga ndoa yetu kwa mwaka wa 2011. Tuliulizana tufanye nini, sababu baba Chimanye yeye alikuwa mbali kwa masomo. Nimuuliza tutafanya nini, alisema hautaacha jamaa, hautaacha, uendelee kusaidia. Yeye amepata kazi yake hapo kwa Farmakina. Nashukuru sana jamaa ya Mesegebers, amechukua kupatia kazi, amempa kazi, alianza pale Mosho kama assistant wa chef de secteur. Nami pia nimewaki Kaziba. Amenichukulia, amekubali. Sijue niseme nini na Elize mtu mzuri sana. Alivumilia, amenikubali, nimeendelesha. Na mwisho nimwambia mwami, kamata yako baba, na mie nifuate Mungu wangu. Lakini pia alipata shida, nimegonjwa kwa maisha yangu yote zaidi. Nashangaa sana kweli, vya Mungu hakuna mwenye anaweza kujua. Kama mimi naweza kuwa mbele ya maiti ya Elize, sijue Mungu yuko na namna yake, sababu Elize amenichukulia kila siku magonjwa hospitali, nilifika hata Ulaya kwa kutunziwa. Elize amechukua kwa mwaminifu, mwanaume mzuri sana. Sijue niseme nini, haikujua na dala ndio nasema, lakini alikubali. Tulipita huku na huku, sheferi zetu za huku zote wa mwami ni wa babaki. Hakuna mwami tulifika huko, na wote wale wa mwami walifanya mduanga kwa mtoto wao. Na tunakuwa na mangombe kutokana na wa mwami wote. Mwishe, Kabare, Luinja, Kurimi, sitasema tena Kaziba, Joko hapo. Sitasema tena, ili ya Kongo, wamami wote. Kweli, vya kusema ni vya mingi, lakini napenda kushukuru jamaa fulani. Sama vile walisema, moyo mwema. Tumewapokea watoto wa jamaa, tumewapokea watoto wasiokuwa wa jamaa. Tumewasomesha. Wengine nimeleta mie, Muluzi Nyere, niko na bamingi huku niwe waleta. Amewasomesha. Madiplomi, malisansi, zimetoka mwitu. Kama Pichu, mtoto wangu wa kwanza, hajafika, iko Kinshasa. Anajua mambo yote. Anajua.
Kandanda mwene muganga na Mrinyi anajua. Patrick mwene Boyinkebe wewe chigango shi amanyire. Pascal mwene shefu wa Manyola amanyire. Abandi boheba ulala bene bwirwa amanyire bene bishako amanyire. Ulala kwa bishako Mungu abakishe. Uriya murandu isagiyatu n'urusukuluma. Mwanzikire wanyakira nabayakira mukoko bwenene ulala kwa bishako. Kumele kunandela bali banji abiru biko bamingi sana. Yaani batusaidie maisha biko bamingi sana. Mimi nabaona kuwataja ni ngumu sana. Sikuona kwenye tulitosha shida kwenye tulipita. Naangalia wenye huko Ulaya bajisteri ya mwili watufikisha huko. Bali sina huko na rukaji tulifika huko ni marafiki zetu. Hata ule mwanamke mmoja mnamjua ingawa haikuwa hapa kwetu aligeuka kwa wajamaa. Nisharazi na mtoto yake. Walisoma pia kwa mtoto wake alisoma kwa. Usishangae. Watoto ni bamingi, wapare, naona uno barotarie, kugeuka kwa familia, pambaki na familia. Siwe niseme nini na papa Sanginga, Mungu ambariki kwenye hiko. Mudonga hayashomi, basi kumoja. Ingawa alishaki ya pension, saa yote walimuita. Kuja utusaidie, na anakuja na realma anajimarke ili niko nafanya. Leo watu ya ITEA tunawashukuru sana, Baba Kristo tunawashukuru sana, wale wote sijua kuwataya zetu wa deputy provincial nawashukuru sana sana sana. Mungu wangu Boyinkebe mama Boyinkebe shimama nijame tupokea huko kweshi shepo kupana ungane walikuwa marafiki zaidi tena zaidi mke wake ule kwa kubali mani naye tubulusi munganga na amegonja kupasha kuwa hapa sai. Baba shimama kujina ya papa shimama baba bala mubani mshimame kwenye Mungu mshimame bala mubani. Hakuna mulamu wangu mwenye tulipigana naye ni wote kunifurahia na mliona mama yenu wangu baba ufrele viko wapi na baba tulikwende kwa nenda sanwa. Neno moja ya furaha nitasema Elise tuishi maisha tuwezi hiyo maisha mzuri tuishi maisha mzuri tuishi maisha ya kuchukulia wengi kama vile wajamaa wanasema huyu Katolike na huyu Protestant tutaeleka namna gani? Kweli kuna nyumba za Waprotestant zenye hazikupata amani nyumba. Kuna nyumba za Wakatoliki wenye hawakupata amani nyumba. Sababu tuliimezana. Akiona nimekosa misa na niuliza kwa nini nilikosa misa? Akisikia au wakusema wao maombi kwa fasi fulani mtu fulani naenda na mimi kwa nini kusahau katedrali kule maombi haiko kila siku tunaomba kila magharibi wimbo ya wokovu wimbo kitabu mbili Katoliki na Protestanti alizijua na mimi nikazijua tulimizana tuliomba Bwana wetu Yesu Kristo mwokozi wa maisha il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus notre sauveur. On n'a pas pensé à une autre personne. Hatukufaraka. Hili nikawaza ni mwisho.
lakini Mungu hakupenda pia. Juzi tulisha kufurahi juu ya ndoa ya mtoto wetu, mtoto wa petit frere yake. Tulienda kufanya dote, dimashe niliitisha wajamaa. Kuna niambia nini kunaitia wote? Acha nasema pa wajamaa wakuya. Wakuya hapa, baone kisi tunaenda dote. Wakuya. Balifika kunyumba wajamaa. Balikula na mwisho tulienda kudote. Ni hapo tulikutanana na president wa SCC. Tulifurahi. Siku ya pili tuliingia kwa fete ya Bwana Kaduli, ndiye tumemwoea. Tulifanya fete, lakini mwisho alisema mimi naenda sasa siku ya 5 Goma. Wewe kama utakuwa pia siku ya posho tusiendelee wote pamoja. Lakini ile magharibi ya siku ya 5 anasema angeingia kwa mato ya magharibi. Mimi nasikia malezi. Nasikia malezi. Malezi unasikia, yasema mimi nasikia malezi. Naona sasa basi malezi na usiende tena kwa magharibi parce que ni baridi hautaenda mule. Waache sasa. Magharibi itakuwa ukakucha kamuuliza alikuwa sasa. Hapo niliuliza daktari kwa wake huyu mnaoita sababu alitaenda kwa mariage lakini asikia maelezo hivi na hivi. Akasema kufanya hivi na hivi. Namuuliza daktari Christian anasema je. Nita pia daktari Christian. Anasema ndio kisi daktari Linda alisema na ndio kufanya. Tumefanya. Tulishinda bien samedi. Alienda kwa ordinateur yake sababu hata rudie usiku ordinateur. So nini niko najibia mameli. Msisha kwanza ile madawa hakuna. Hapana, niko najibia mameli ziko mingi. Sisi sikwenda kazi badreti, tunapaswa kuandika kesho. Okay. Sawa, andika. Magharibi inaenea. Tamata chakula. Anakula chakula rehema mzuri tena sana. Anakula banana ya kisabuni. Anakula samaki. Kupenda vrema. Kuna maji. Kamata basi na dawa ya. Kuna dawa. Pete. Binti yetu Pichu. Anamuita. Papa, comment ça va? Oh non, ça commence à aller. Ça va déjà. C'est hier que ça n'allait pas. Aujourd'hui, ça va très bien. Non, je pense que ça va passer. Ok. Oh, il n'y a plus qu'à faire. On est à ma 21h. Parce qu'il y a beaucoup. Anza sifoki. Anza babisser. Elle disait qu'est-ce qui ne va pas. Toi, il est ça va pas. Non, non, attends, il va aller là-bas. Toi, il est au hôpital. Migulu ikanitetemeka. Sasa nikimbie nilete sakoshi, nilete pijama tukimbie tu kwa mganga, naita mtoto mnyumba kwa kisha motogari deja. Pengine niko tafuta sakoshi, naambia mimi naenda ndani. Sasa hapana, bwana sasa niulize wajuu. Ndio neno moja kubwa. Bwana tuulize wajuu. Jibu ataleta ndio tutafuata. Alianza tutasifonga iko nasema. Yesu wangu nirehemu. Unirehemu Yesu. Unirehemu Yesu. Unirehemu. Unirehemu. Avec Justine, la famille. Kulia lete sababu wale wandugu wote walikuwa wameenda Goma wote. Nani niite boy yangu ule boy tangu mama wazaliwe tulikuwa naye na tungali naye. Alishakuwa mshamuka wa mnyumba. Mwita kamata hawa tukilie. Haiwezi kumwangula. Naita wa security nje. Kimbia kamatisha. Tunambeba
mpaka Bugari. Tunaendelea, tunafika Place Mulamba, mabariere zilishakuwa, mtoto yuko emosione, mwenye tuko naye yuko sawa preski na nini, anaingia yake mule mubariere, ambeshi mama, kwa sababu wanatoka na masasi na mabunduki, tutawaua sasa. Kuna muka bariere mule. Ambe angalia mwenye tuko naye, mtoto yuko emosione sana, au kuna bandi wewe, bandi nazo, kuna bandi yuko na mgonjwa. Utufungulie, tuweze kupita tuone kama tungali tutafanya quelque chose. Non, nous aurons retenu 15 minutes, 20 stop. Le temps que j'appelle le docteur pour la place, le temps passé. J'étais fière de toi, Elise. J'étais triste mon père, toi. J'étais triste mon père. Le docteur t'a prié pour les aider. Merci pour tout, Elise. Basi asante. Kisha vya kusoma lakini ni moi avec ça. Jusqu'à maintenant, tu veux que tu sois spécialiste, tu veux voir le verre que je veux y arriver. Alice est avocate pour plus tard. Elle ne s'arrête pas à ça. Merci, papa. Tu nous as donné un modèle de famille qui est respectable. Les valeurs sont toujours l'impossible. Merci d'avoir aimé maman comme tu l'as aimé. Merci de l'avoir respecté. Tu nous as appris le respect. Le respect. Quel que soit le rang de la personne. Le respect. Asante. Tunaalika wakwe zetu. Haleluya. Balaka banyama yehudisole kulamusize. Leo ni siku ya chungu kwa jamaa la Ishako, kwa jamaa la Katinjima, kwa jamaa la Mundusa. Mtu mwenyewe tuko naye hapa pembeni anaitwa Patrick. Ni yeye anaoa mtoto wa pili wa Papa Mwanga ambaye mliona hapa mbele, na mimi naoa mtoto wa kwanza Dr. Linda ambaye alikuwa nasema hapa mbele. Kwetu Papa Mwanga hakuwa seulement au-père, alikuwa baba yetu, alikuwa rafiki yetu pia, alikuwa pia mshauri wetu, mtu mwenyewe alikuwa attentif, sikia, alikuwa na wakati ya kusikia. Na leo inaomba tumshukuru sana kwa ile alitupatia watoto wake na kupatia watoto ambao wako na education nzuri. Aliwasomesha wote. Mke wangu yuko docteur, anafanya specialisation yake sasa ni ORL. Mke wa Patrick yuko juriste
alisomesha watoto wake wote, aliwaitikia mzuri. Tunapenda kuwashukuru nyinyi wote ambao mlitoka mbali ya kukuya kulia pamoja na sisi. Warafiki, haiko saa ya furaha, lakini saa pia ya magumu. Na wengi wanasema ni kati ya magumu ndio mnajua warafiki wenu wa kweli. Tunashukuru sana. Wengi hapa wanatoka territoire zote za sisi. Kuna watu hapa kutoka Kivu, watu kutoka Uvira, watu kutoka Chakunda, watu kutoka Mwenga, watu kutoka Kale, watu kutoka Ijwi, watu kutoka Kabare, watu kutoka Walungu, watu kutoka Bukavu. Wote tunawashukuru sana. Tunashukuru sana kwa presence yenu hapa. Mlikuwa na shie kama siku ya kwanza msikia kilio ya baba. Wengi mlituita kutupatia pole. Na tunasema asante sana. Upendo ambayo mlikuwa nayo kwa Papa Mudwanga, mwendelee na kuwa na ile upendo kwa jamaa yote ambayo anaacha. Nadhani tutasema mingi leo. Nawashukuru tena sana. Mungu awabariki. Asante. Jamaa Bishop, karibu. Mbele za Mungu ni siku nzito, saa nzito, lakini hata vile hatuwezi kugeuza mapenzi ya Mungu. Inakuwa na neno tatu nne ndasema. Huyu baba wakati papa alikufa mikono yake na akamwachia role mbili na alizijue valablement. Ya kwanza ni conseiller. Ile conseil yake tuliona na ilifanya kazi. Hatutajua kudetaye, lakini alikuwa un vrai conseiller. Ya pili alikuwa pacificateur. Alijua kupatanisha jamaa yote kusudi watu waende kumstari kufuatana na mission papa alikuwa anawachia. Na ilitufurahisha sisi sote. Ila mingi sababu vile mama anasema. Neno la tatu ninataka kusema asante kwa mama honorable Nauliza. Inakuwa miaka 14 hii walikuwa pamoja na grand frère. Hatukusikia mizozo kati yake na bwana yake, sababu unajua kwamba mara nyingi mizozo kati ya Vademae na wengine washemeki ile ndio inabomoa familia, lakini kama familia pacificatrice walijitia pamoja na walitureunir pamoja na ile ikatujenga sana. Mama, ujipe moyo. Mungu ndiye anashughulikiaga wajane. Mungu ndiye anashughulikiaga mayatima. Les filles, prenez courage. Sabile papa anamaliza kwa amani. Ninasikia nimeshukuru sana. Tuseme nini? Lakini neno kubwa sie tulikuwa kisi mnatona hapa, tulikuwa tunamuita Baoba, sababu basi alifanya yote kwetu. Ni rafiki, ni baba,
tukiomba sivyo qualificative zote tunaweza kuzisema kwake. Huyu baba kama hivyo mnatuona hapa tuko kidogo, pengine havikuni bengi, lakini sisi wote tulipata shauri kwake, na kila yule ambaye alishika shauri kutoka kwake alipasua njia na alifika mbali. Atakupa shauri kama ulishindwa, anakurudilia anakuambia nilisema hivyo. À un moment donné, il est nécessaire de dire il y a les choses qui s'arrangent dans les temps et les choses que le temps arrange. Na ipo prévenir. Na tulikuwa tukiona kila muda tunaenda tukiona. Ukikuwa na haja ya pesa ya masomo utaipata. Laissez-moi vous dire que c'est un éleveur. Alikuwa tayari pamoja na mama kuuzisha ng'ombe. Haninga simsha mkoye leo kuzenga kwa mtu alipea masomo. Ukikuya tauzisha ng'ombe, akulipia masomo kuendelea. Saa ingine atasema na mengine mtayaelewa baadaye, lakini msiache kumtegemea Mungu, msiache kumtegemea Mungu. Ni jambo la mshituko kwetu kweli. Tuliomba Mungu sana mwezi wa pili wakati alikuwa mgonjwa. Tuliomba Mungu na tulikuwa wenye kukata matumaini, lakini Mungu akaturehemu. Tunaalika jamaa ya Kimani na Kaziba karibu kwa neno kuu. Kisha waluzi watajitahidi pia. Kisha neno la jamaa la Kimani na vous avez une chose, tenez bon, on va tenir bon. S'il y a quelqu'un à qui on peut décerner les prix Nobel de la simplicité et de l'humilité, c'est vous. Et du plus profond de notre cœur, nous vous la décernons. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci de nous avoir assistés depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce que vous avez été pour nous. Cher oncle, grand notable disciple, que vous reposez en paix. Basi asante. Waluzi karibu pia kwa neno fupi. Asante. Waluzi karibu kwa neno fupi. Kiumbe chake. Siku zote ni Mungu ndiye anatupanga. Nyakati zote Mungu ndiye anatupanga. Ndio maana hatuwezi kosa kumshukuru. Tunashukuru Mungu tena kuona ni yeye aliyeunganisha jamaa ya Nakaziba na jamaa ya Bishako toka mwaka wa 1981. Ile wakati alituunganisha vile tulimpokea Elize Mudwaka kama vile sherehe yetu, lakini muda kidogo hatukumkamata tena kama vile sherehe yetu, kwa sababu aliunganisha jamaa ya Nakaziba na jamaa ya Bishako. Haizuru ngazi gani, kila mtu alikuwa akimfikia na kumshauria kwa ngazi zote, na ile mashauri yaliweza kujenga majamaa zetu mbalimbali, na mahali pote alipopita kwa kazi Mweshe, Kalehe, fasi yote tulikuwa tunashirikiana na wale wengine wa ndugu Bukavu, na mahali pote aliyopita, na walikuwa wakitutemania wanasema kama kweli
mko yenu na kijana wenu ni mtu mzima, kwani tunaishi nyuma shauri yake. Hapa juzi le 11 Desembre alikuwa anatuita tukizania anakuwa kutayarisha ndoa ya mtoto wa jamaa. Kumbe hapa anatuita kwa kutushauria na mashauri alitupatia tuzania ni mashauri, kumbe ilikuwa namna kutulaga mimi hatukuweza kuitambua. Na tulikuwa tunaikana pamoja naye magharibi, anatuambia kama wakati mnaona shida katika jamaa haifai mnaachana. Mnashauriana, mnashauria ule mnaona ana tatizo, ana shida fulani. Na kusema pia kwa niaba ya viongozi wakuu wa Pharmakina, yaani wana Etienne Erni na jamaa la Monsieur Orse Gebers, ambao kwa leo inawakilisha na watoto wake, yaani wana Dirk na Michel Gebers. Ujumbe tunao ni ujumbe wa pole kwa kipekee kwa jamaa la Elize Mtu na wenye kumkaribia wote, na kwa ujumla kwa jamaa la wazibaziba wote ambao wanakuwa wakisononeka ndani ya mioyo yao. Baba huyu ambaye anatuacha kwa kweli, mimi nilimfahamu mwaka wa 1979 kama ndugu tukiwa pale Kisangani kwa ajili ya shule. Baadaye nikakutana naye ndani ya Pharmakina, yeye akiwa mkuu wangu wa kazi wa kwanza kama vile chef de secteur, mwisho akafikia kwa kiwango cha kuongoza departement agronomique. Na kwetu sisi huyo baba hakukuwa tu mtu wa kazi, mwenzetu wa kazi, bali pia alikuwa mwalimu kwetu, alikuwa baba kwetu, alikuwa mshauri kwetu, nguzo kabisa ya miradi yote ya kampuni Pharmakina. Kwetu vile wakati wote kila engineer agronome ambaye alipitia kwa mkono wake alionekana mwanafunzi kwake, kwa sababu alikuwa na hekima kubwa, alikuwa na shauri kubwa, na kwa namna hatuwezi kujua kueleza kwa leo. Ni kama vile bibliothèque umlimo wake hatuwezi kurudisha. Hata kama Papa Elize aliachana na Pharmakina kwa ajili ya shughuli zingine, sisi alibaki kwetu Pharmakina. Alibaki kuwa reference kubwa sana ndani ya kampuni ya Pharmakina. Hata wakubwa wetu wa kazi kwa wakati wote ule wangemtembelea tena na kuleta mashauri. Ni kusema basi opportunity ilifanya aache Pharmakina, lakini hakukuwa mtu wa kuachiliwa Pharmakina. Asante. Akosi aliona kama Papa Elize Mutanga amchukue kwa sasa. Mungu ndiye anatoa na Mungu ndiye anaretire na sifa kurudi. Papa Mutanga alikuwa kwetu zaidi ke papa. Alikuwa zaidi ke papa sababu ni yeye alitufunza kazi. Akosife alianza alikuwa kunivua ya chini, lakini kwa nguvu za Papa Mutanga alisaidia kutafutia mapartenaire, na mapartenaria hizo zilifanya ke Akosife akuwe jinsi alivyo leo mvili ya Bukavu. Zaidi ya hizo partenaria kulikuwa pia mashauri ambazo alikuwa anatupatia sisi baadhi wa Akosife, na zilikuwa zikafika mwisho kwa jamaa zetu, na vile vyote vilise Akosife kukuwa na nivo moya nzuri sana mu province ya Bukavu. Hayo kwa wenzetu watumishi wa Adresse Plus. Bonjour à tous. Papa Elize, je me rappelle la première fois que je vous ai rencontré. J'ai cherché à faire un cadeau à mon mari. Il a été bref, il m'a répondu, ma fille, toi-même tu as un cadeau pour ton mari.
j'ai fait l'administration, je n'avais plus besoin de recourir au Google. On l'avait surnommé Google. Pour nous, on vient de perdre. C'est une perte pour Harvest the Place. J'imagine l'embouteillage qui était dans son bureau. Tout le monde pouvait partir chez Papa Élisée pour demander conseil. Moi particulièrement, je me rappelle, chaque fois que j'imprimais une lettre pour adresser au ministère, je faisais toujours recours à lui. Repose en paix, Papa Élisée. Merci. Les amis de Rotary Club. Karibu. Rotary Club, karibu. Pia watumishi wa IITA wajitayarishe. Kwa niaba ya Rotary Club, kikundi ya marafiki walioamua kusaidia wanyonge duniani, hasa wanyonge wenye hawajulikani nao. Tunapata neema kwa uchungu zaidi ya kusindikiza rafiki, kwa sababu sisi tunaitana kila mara rafiki, Élisée Mutwa, mtu suluhisho, homme solution. Ndani ya kikundi yetu atakuwa sinome Jack Boer, kwa sababu shida yote iliweza kufika, suluhisho tulikuwa tunaichunga kwa rafiki Élisée Mutwa baba, ila alikuwa anatuita toujours rafiki. Miaka tunaona anafanya ndani ya dunia, nadhani mwakie ya ile miaka alijitoa kwa kutumikia wanyonge. Karibuni miaka 30, rafiki, ndugu, baba Élisée Mutwa Jack Boer pour les intimes alitumikia wanyonge kupitia kikundi ya Rotary. Maisha yake ndiyo kikundi hii tangu mwaka 1955 ndio iko Kongo hapa Bukavu, ila impact kabambi ilionekana wakati alipata daraja ya kuongoza kikundi. Bukavu mnaona Monument de la Paix, wakati Élisée Mutwa alikuwa kiongozi. Sisi hapa Bukavu tunakuwa karibuni watu 100, jamaa 100 na rafiki 100. Kila moja kati yetu iko na historia ya mzuri na ya kipekee ya baba Élisée Mutwa, ami de toutes les générations. Na haiko tu Bukavu, Kongo yote, district yote ya Rotary, pia Rotary nzima. Ndio maana tulipata muda hii, hata kama ni nguvu, kwa sababu atuendezi miezi ile tumempoteza mwingine mwenzetu, shujaa Celestin Kaza. Tulikuwa na shida ya kusambaza kilio, kila mara tukiongea na Papa Élisée, kwa tuambia tungoje kwanza mwenzetu fulani. Ila basi naye Mungu alikuwa anatuambia kama tutamsindikiza. Kwa hiyo rafiki Élisée alikamata na akatumikia Rotary vipindi yote. Leo Mungu anatupatia neema, anatupatia fundisho ya kusema kama anafika mwisho, ila alifanya shujaa, alipigana vita nzuri. Pumzika kwa amani rafiki Élisée Mutwa Jack. Rotary Club, hivi tunaalika pia wafanyakazi wa IITA représentant du chef de station qui est en mission. Nous tous qui sommes ici sommes aussi les représentants de nos staffs qui sont à Bukavu, qui sont à Rovira, qui sont à Kalemi. Tous ces staffs c'était géré par Papa Élisée. Nous sommes ici pour dire bonne nuit à notre papa. Tout le monde
appelé papa à cause de l'amour qu'il avait pour nous tous, à cause aussi de son méthodologie de question. Nous tous qui sommes ici sommes là pour dire bonne nuit à notre administrateur. Je peux dire que Papa Élisée était un administrateur par excellence. Oui. C'est un administrateur qui entre dans le bureau juste pour dire bonjour, pour demander comment on peut faciliter les tâches. Papa Élisée a servi l'ITA comme l'administrateur et comme un grand chercheur aussi. Donc, son esprit va rester avec nous pour longtemps. Oui. À ce moment, je passe la parole à chef de ressources humaines pour un petit résumé. Grande perte, personnellement pour moi, parce que je suis encore nouvelle au sein de l'ITA. Et Papa Élisée était pour moi premièrement comme un père. Et là, je suis en train de voir comment, c'est comme si on m'a habité un pied. Et je ne sais pas comment je vais continuer, mais il me disait toujours pour rester. C'est comme s'il savait qu'il va partir. Il n'y a pas une semaine, il nous a invités tous, les membres de l'administration, pour prendre une photo. Et on s'est demandé pourquoi Papa Élisée veut nous appeler. Il disait à Séraphin qui est ici présent, appelez tout le monde, il faut qu'on prenne une photo. Et nous sommes allés dans son bureau, on a pris une photo. Mais on rigolait. Et moi je lui ai dit, Papa Élisée, mais vous avez un chapeau, vous portez un chapeau d'orange. Et puis il m'a dit, ok, on a ouvert son tiroir du bureau. On a pris les chapeaux de l'ITA et il l'a porté. Et puis il nous a dit, maintenant vous êtes content? On a dit oui. Et puis on a pris des photos, Là pour nous c'était un message que Papa Élisée nous disait au revoir. Il y a aussi, Papa Élisée c'était quelqu'un de charitable, c'était quelqu'un de généreux. Il prenait tout le monde dans son véhicule. Pour nous, quand nous allons à Kalambo, parfois les bus peuvent nous tester. Mais si vous appelez Papa Élisée, peu importe l'endroit qui se trouve, parfois il s'arrêtait et il prenait les gens. Ça c'est vraiment une marque d'humilité. Peu importe, il ne regardait pas son rang, mais il était pour nous comme un ami. Comme les autres l'ont dit, son bureau était à tout moment plein de gens. Parce que les gens voulaient ses conseils. Il était un bon conseiller. Si on avait un problème, on recourait toujours auprès de lui pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut aller. En tout cas, Kalambo, c'est quelqu'un qui a amené un climat d'amour, un climat de collaboration entre nous. On sentait vraiment, on avait envie d'aller au travail. Nous nous réveillons à 5h, à 6h30, on doit être à l'arrêt pour aller au travail. Et pour nous, vraiment, c'était un plaisir de partir au travail. Nous avons perdu quelqu'un de bien, un papa très bien. Papa Élisée, on ne sait pas comment demain ou après-demain, on va aller. C'est comment je peux vous montrer plus long. En tout cas, pour nous, c'est difficile. Mais nous avons la foi parce que nous savons qu'il est auprès du Père. Et vraiment, il est né au ciel et c'est ça notre consolation. Nous pouvons dire que, partez en paix, vous avez été un homme, un bon collaborateur. Merci pour tout, Papa Élisée. Asante sana kwa ITEA. Hapa tunakaribisha kanisa, tunaenda kuombe ya Eglise, kanisa la 5e Selpa Umoja. Karibu. Papa Mtwanga alikuwa ni kiungo kikubwa sana
ndani ya kanisa letu. Papa Mtwanga, kanisa lote linamjua na alipenda kanisa la Saint Joseph kwa umoja. Kweli nawaambia ni tulizungumza naye. Wakati mmoja aliniambia kwamba watu wako niambia niende kanisa ingine, lakini akasema kanisa la Saint Joseph kwa umoja ni kanisa langu, na Mungu wa umoja ndio Mungu wangu. Na ile ushirika iliendelea sana. Ndipo tulianza umoja na 1988, basi wote atne tulishirikiana sana na Mungu amebeba. Mungu tafadhali, pastor amenikumbusha neno na OSCC. Monseigneur Ngangura alifundisha Vicaire General Monseigneur Bashimbe alikuya nyuma sana, lakini wanasema neno moja. Vile ndio Roho Mtakatifu anasema kama watu. Protestanti anasema mna deni ya kupendana. Katoliki anasema mna deni ya kupendana. Roho Mtakatifu atufikie tena namna gani? Ndio deni kubwa tuko nayo kwa hii mkusanyo ya leo. Na sisi sawa jamaa na Mutwanga juu mama hata simama mara mbili na wengine, tunasema kama ile deni iko deni juu mulituheshimisha, muliheshimisha jina la Baba. Wakati nilikuwa na presente watu, nilibambia pamoja bangali mubarabara na bengine balifika na niwapresente mgeografia, balifundishaka este west na nord na sud, yote iko mleo. Ndio maana mtu angalala pale, lakini mumpigie mikono, ni mwanaume. Kwa kazi zote tulizifanya pamoja na kwa upendo wetu wenye utadumu milele na milele, tutatia ishadi ya maua kwa reconnaissance ya ile yote, na tulifurahi kwani uko deja mbinguni. Mungu alikurehemu, utombee si benye tunabakia, siku moja tuonane mbinguni. Kwaheri rafiki, kwaheri baba, na kwaheri Bwana. Mungu pokea roho yako. Basi ni muda huu ambao tutasikia kwa represente na planification na agriculture ambaye amekuwa hapa national kwetu Chokola, honorable député provinciaux wa Seni honoraire ambaye yuko hapa. Mama, mkuje jambo gani? Ce chant n'est pas seulement une adoration, mais aussi une supplication. Au oui et à l'amen, c'est le qui promet et qui réalise. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa, amina sembola lokoko, sembola lokoko nayo, sembola lokoko. Twalelonga na mona yo, sembola loboko, na petesa na umeli pe mingi. Dieu le oui et l'amen, le oui et l'amen. Mama sa tout qui terrible. Nani 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 nani. Nani akufa ponga na zwa bomo ya sika, nani amona pasi ponga na zwa ngolu, nani azanga ponga na koma moto abozwi. Nani nani nani
ofongola porte na mer rouge bato bakota mpe baleka yo ne spécialiste baporte ezanga bakle baserire na mai mpe na bamur obongola likolo cuisine mpe boulangerie esika olamba mane osala mopepe server lokola na restaurant ememela bango kai na désert